फ्रेंड्स आमे पूर्व वीडियो रे टेन्स केते प्रकार प्रति टेन्स को केते भागरे श्रेणीभुक्त करा जाई अछि एवं टेन्स शिखिबा पूर्वरु कोन कोन हमकु मने रखबा को पड़ी थाए से विषय रे आमे आलोचना करिथिले। एई वीडियो रे पढिबा प्रेजेंट टेन्स रो प्रेजेंट सिंपल वीडियोटी रो जे कोनोसी मध्य भाग रे प्रेजेंट सिंपल रिलेटेड केते गुडिये ओडिया रे वाक्य दिया जाई अछि। सेही वाक्य गुडी को इंग्रजी रे ट्रांसलेशन करबा पई चेष्टा करि नेबे। तेणु करी वीडियो सहित जड़ित रहंतु। देखिबे आपण माने मध्य अति सहज भाव रे ओडिया रो इंग्रजी ट्रांसलेशन करि परिबे। तेणु देरी न करी प्रेजेंट सिंपल को बुझवा पई चेष्टा करिबा। जे कोनोसी वाक्यटी प्रेजेंट सिंपल रे अछि बोली आमे किपरि जानिबा। देखंतु प्रथम पॉइंट जेउ वाक्य गुडिकर शेष अक्षर सहित अ किंबा ए किंबा ती सुबि थाए सेही वाक्य गुडिक प्रेजेंट सिंपल रे अछि बोली जानिबा। द्वितीय पॉइंट जदि कर्ता किंबा सब्जेक्ट तृतीय पुरुष एकवचन किंबा थर्ड पर्सन सिंगुलर रे थिले वर्ब रे एस किंबा ईएस लागिबो। मने रखिबो ए गुडिक होछि प्रेजेंट सिंपल रो शर्त। तापरे तृतीय शर्त को देखिबा। पुणी थर्ड पर्सन सिंगुलर थिले डज रे प्रश्न एवं नॉट लागि थाए। ता संगे संगे वर्ब रे लागिथिबा एस किंबा ईएस लिभि जाई थाए। मने रहिला। वर्तमान देखिबा चतुर्थ शर्त को। जदि सब्जेक्ट किंबा कर्ता तृतीय पुरुष एकवचन छाड़ी अन्य पुरुष रे थिले वर्ब रे एस किंबा ईएस लागि न थाए। एही शर्त गुडी को निहाती मने रखबा को पड़िबो फ्रेंड्स। तापर देखिबा पंचम शर्त को। जदि सब्जेक्ट किंबा कर्ता तृतीय पुरुष एकवचन व्यतीत अन्य पुरुष रे थिले डू रे प्रश्न एवं नॉट लागि थाए। वर्तमान एग्जांपल माध्यम रे केते गुडिये ओडिया रे थिबा वाक्य गुडी को देखिबा। जेपरि कि तुमे क्रिकेट खेल। फ्रेंड्स वाक्यटी को भल भावरे लक्ष्य करिबा। शेष शब्द रे कोन लिखा जाई अछि खेल। एही शब्दटी को एई परि भावरे पढि नियो पिले खेल। शेष रे कोन सुबुची अ सुबुची नोहे। प्रथम कंडीशन जेहेतु शेष रे अ सुबुची एहा प्रेजेंट सिंपल रे अछि। तापर फ्रेंड्स एई सेंटेंस जथा तुमे क्रिकेट खेल एठारे थिबा ओडिया रो प्रति शब्द को इंग्रजी रे किपरि लेखा जाए। जदि सेही शब्द गुडिकर अर्थ इंग्रजी रे जानि पारेबा नाही तेबे इंग्रजी रे ट्रांसलेशन करि पारिबा कि नाही। तुमे किंबा आपण इंग्रजी रे यू कहा जाई थाए। क्रिकेट को क्रिकेट कहा जाए। खेल खेल शब्दटी खेलिबारु आसुछि। खेलिबा एक वर्ब। खेलिबार इंग्लिश कोन आमे जानिछंती प्ले। तेणु करी वर्ब गुडिको मध्य मुहे मुहे मने रखिबा को पड़िबो। जदि वर्ब गुडिको सिखिनांती तेबे डिस्क्रिप्शन रे सेही वीडियोटी रो लिंक दिया जाई अछि। निहाती भाबरे देखि पारिबे। फ्रेंड्स एही वाक्यटी रो समस्त शब्द रो अर्थ इंग्रजी रे आमे जानि पारिले। कोन एपरि लिखि पारिबा यू क्रिकेट प्ले ना ये संपूर्ण मात्रा रे भूल। ताहाले ठीक कोन देखो एठारे तुमे होची द्वितीय पुरुष किंबा सेकेंड पर्सन जहाको कि आमे कहबा कर्ता किंबा सब्जेक्ट। पूर्व वीडियो को किछि क्षण पई मने पकाओ। तेणु एठारे तुमे क्रिकेट खेल वाक्यटी को प्रथमे तुमे खेल करिबा तापरे क्रिकेट बुझेला। जेहेतु तुमे होची
ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଏହାର ଭାର୍ବ କିଏ? ଖେଳ, ଯାହାକି ଖେଳିବା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଖେଳିବା ଏକ ଭାର୍ବ ନୁହେଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଡୁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗିବ ଏବଂ ନଟ୍ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ତୁମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଯଦି ଏହା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଥିଲେ ଡଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ନଟ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା, ଯେପରିକି ୟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠାରେ ଭାର୍ବ କିଏ? ପ୍ଲେ। ଏହି ପ୍ଲେ ୱାର୍ଡରେ ଏସ୍ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଏସ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତେବେ ତୁମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ। କାହିଁକି ଏସ୍ ଲାଗିଲାନି? ଯେହେତୁ ୟୁ ଅଛି, ୟୁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଅଛି, ଡୁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ନଟ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ତୁମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କି? ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ? ତୁମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ନାହିଁ। ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ। ତୁମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ନାହିଁ କି? ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ? ତୁମେ କ'ଣ ଖେଳ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ? ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦଟିଏ ଅଛି, ତେଣୁକରି କ୍ରିକେଟ ଶବ୍ଦଟି ଲିଭିଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତୁମେ କ'ଣ ଖେଳ ନାହିଁ କି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ପ୍ଲେ? କିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ? ହୁ ପ୍ଲେଜ୍ କ୍ରିକେଟ? ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠାରେ ଭାର୍ବ ପ୍ଲେ ରେ ଏସ୍ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ହୁ, ଯିଏକି କିଏ, ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ତେଣୁ ଭାର୍ବରେ ଏସ୍ ଲାଗିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରିଲେଟେଡ ଓଡ଼ିଆରେ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ସେ ଚା ପିଏ। ଏଠାରେ ସେ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ହି କହିବା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ସି କହିବା। ଚା କୁ ଟି-ଇ-ଏ, ଟି କହିବା ଏବଂ ପିଏ, ପିଏ ଶବ୍ଦଟି ପିଇବାରୁ ଆସିଛି। ପିଇବା ଅର୍ଥ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ? ଡ୍ରିଙ୍କ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ସେ ଅକ୍ଷରଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଥିବାରୁ ଭାର୍ବରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗିବ। ଭାର୍ବ ଏଠାରେ କିଏ? ପିଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ଏସ୍ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଲେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପିଏ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଚା କୁ ପରେ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଡଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ନଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଡଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା, ଭାର୍ବରୁ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ହଟିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଯେପରିକି ହି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟି। ସେ ଚା ପିଏ କି? ଡଜ୍ ହି ଡ୍ରିଙ୍କ ଟି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଡଜ୍ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭାର୍ବରୁ ଏସ୍ ଲିଭିଗଲା। ସେ ଚା ପିଏ ନାହିଁ। ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଟି। ସେ ଚା ପିଏ ନାହିଁ କି? ଡଜ୍ ନଟ୍ ହି ଡ୍ରିଙ୍କ ଟି? ସେ କ'ଣ ଚା ପିଏ ନାହିଁ କି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହି ଡ୍ରିଙ୍କ ଟି? ସେ କ'ଣ ପିଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ହି ଡ୍ରିଙ୍କ? ଚା କିଏ ପିଏ? ହୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟି? ଦେଖ, ଏଠାରେ ହୁ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ସେଥିପାଇଁ ଭାର୍ବ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ଏସ୍ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।